अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारा आज का टॉपिक नूर मुकद्दम मर्डर केस है। इस केस पर आप बहुत से प्रोग्राम देख चुके होंगे, अखबारात में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन मेरी स्टोरी सबसे अलग है। नाजरीन, मैंने कभी आपसे रिक्वेस्ट नहीं की कि मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, लेकिन आज ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो इंकशाफात से भरी पड़ी है। हर मिनट ये केस सूरत हाल बदल रहा है और वो तमाम तफसील आपको बताऊंगा। ये जो दरिंदा सिफ्त इंसान जिसने नूर मुकद्दम को कत्ल किया, अब अपने आप को ज़हनी मरीज़ साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये थेरेपी सेंटर में बतौर डॉक्टर कैसे फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा, स्कूल में बच्चों को क्या क्या लेक्चर देता रहा। ज़ाकिर जाफ़र इस मुकदमे का हुलिया बिगाड़ने के लिए क्या खेल खेल रहे हैं। ज़ाहिर जाफ़र नफ्सियाती मरीज़ है या नहीं, ये तफसील, और इसके अलावा अमरीकी शहरी होने की वजह से क्या ये भी रेमंड डेविस की तरह बच पाएगा, और इसके अलावा एक घिनौनी साजिश जो इसका वालिद अब तफ्तीश के दौरान कर रहा है, उसको भी बेनकाब करूँगा। और नूर मुकद्दम के कत्ल से पहले 4 दफ़ा ऐसे मौके आए जब ज़ाकिर जाफ़र अगर अपनी बेइंतहा बेहिसी का मुज़ाहरा ना करता तो नूर मुकद्दम की जान बच सकती थी। और गार्ड्स की भी बेहिसी की तफसील आपको मुकम्मल बताऊंगा कि मुलाजमीन ने किस बेगैरती का मुज़ाहरा किया जिसकी वजह से एक लड़की ने उनके सामने तड़प तड़प कर जान दे दी। आज से हज़ारों साल पहले एक दानिशवर सुकरात ने कहा था कि कानून एक मकड़ी का जाला है और इसमें हर ताकतवर जानवर इस जाल को फाड़ता हुआ गुजर जाता है, लेकिन छोटे जानवर जो कमज़ोर होते हैं वो कानून के इस जाले में फंस जाते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है इस केस में। नाजरीन, सारी तफसीलात बताने से पहले आज मेरी ये बात लिख लें, इस मुकदमे में ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा नहीं होगी, कानून हार जाएगा, दौलत जीत जाएगी। दुनिया में हर जगह दौलत को प्रेफरेंस तो इंसाफ के मामले में मिलती है, लेकिन पाकिस्तान में ये रियायतें बेइंतहा और लामहदूद हैं। वाक़या की तफसील में जाने से पहले मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर नए आए हैं। नए आने वाले दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक और कमेंट भी किया करें। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम पाकिस्तान नेवी के साबिक ऑफिसर हैं। रिटायरमेंट के बाद 2 मुल्कों में जनूबी कोरिया और काज़ाकिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे। इनकी 2 साहबजादियाँ और 1 बेटा है। दूसरी बेटी का नाम गुलनार मुकद्दम है और नूर मुकद्दम 20 जुलाई की शाम को होलनाक तरीके से कत्ल हो गई। इस कत्ल ने पूरे इस्लामाबाद को हला कर रख दिया। लोग 5 दिन से दहशत ज़दा हैं। नूर के साथ क्या हुआ, इसकी तरफ आने से पहले आपसे एक दूसरी फैमिली का तारफ़ भी कराऊंगा। पाकिस्तान में जाफ़र ब्रदर्स के नाम से एक बड़ा बिज़नेस ग्रुप है। ये लोग खरबों रुपए के मुख्तलिफ़ कारोबार करते हैं। जाफ़र ब्रदर्स के एक भाई अब्दुल कादिर जाफ़र लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी रहे हैं। इनके साहबजादे ज़ाकिर जाफ़र भी अरबपति हैं। ज़ाकिर जाफ़र का बिज़नेस बरतानिया और अमेरिका तक फैला हुआ है। कराची में रहते हैं, लेकिन उमरा की तरह उन्होंने भी अपना एक घर इस्लामाबाद के पोश एरिया F74 में बना रखा है और फैमिली कराची और इस्लामाबाद दोनों जगहों पर रहती है। ज़ाकिर के 2 बेटे 1 बेटी और बेगम अस्मत का तल्लुक आदमजी फैमिली से है। ज़ाकिर जाफ़र के बड़े बेटे का नाम ज़ाकिर जाफ़र है। उर्फ़ आम में इसे ज़ाहिर जाफ़र कहा जाता है और ये फैमिली जेफरीज़ भी कहलाती है। अमेरिका में पैदा होने वाला ये नौजवान ज़ाहिर जाफ़र न्यू जर्सी में पढ़ता रहा, लंदन में भी ज़ेरे तालीम रहा। आजकल पाकिस्तान में रहता था। दुनिया में पागलपन की 9 वजूहात होती हैं। पहली 3 वजूहात
दौलत दौलत और दौलत है। ज़ाहिर जाफ़र सोने का चमच लेकर पैदा हुआ, लिहाजा इसमें वो सारी खराबियाँ मौजूद थीं जो अमूमन दौलतमंदों में होती हैं, तकब्बर, बदतमीज़ी, जुल्म और नशा। मेरे एक दोस्त ऐसे नौजवानों को पायलट कहते हैं। क्योंकि ये नौजवान अपने वालिद की दौलत उड़ाते हैं, लिहाजा ये पायलट होते हैं। ज़ाहिर जाफ़र भी पायलट था। ये भी दिन रात अपने वालिदैन की दौलत उड़ाता था। नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र दोस्त थे। ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे के साथ घूमते फिरते और खाते पीते रहते थे। ख़ानदान भी एक दूसरे को जानते थे। ये दोनों ख़ानदान भी एक दूसरे के फैमिली फ्रेंड्स थे। 19 जुलाई को ईद से पहले नूर मुकद्दम अचानक घर से गायब हो गई। वालिदैन ने तलाश किया, वो ना मिली। फ़ोन भी बंद आ रहा था। शौकत मुकद्दम ने ज़ाकिर जाफ़र से रब्ता किया। ज़ाकिर जाफ़र ने जवाब दिया, मैं कराची में हूँ। मैंने पता किया लेकिन नूर ज़ाहिर के साथ नहीं है। वालिदैन ने तशवीश के आलम में हर तरफ फ़ोन करना शुरू कर दिए। इस दौरान नूर का फ़ोन ऑन हुआ और इसने वालदा को बताया कि मैं दोस्तों के साथ लाहौर आई हुई हूँ, कल परसों तक आ जाऊँगी। वालदा मुतमिन हो गई। 20 जुलाई को कहानी खुली कि वो लाहौर नहीं थी, वो ज़ाहिर जाफ़र के साथ इसके घर में थी। ज़ाहिर जाफ़र ने शौकत मुकद्दम लड़की के वालिद के साथ झूठ बोला था। 20 जुलाई 4 बजे नूर और जाफ़र का झगड़ा हुआ। ज़ाहिर ने इसे मारना शुरू कर दिया। नूर ने जान बचाने के लिए बालकनी खोलकर पहली मंजिल से छलांग लगा दी। वो ग्रिल के साथ भी टकराई और फर्श पर गिरने से भी ज़ख्मी हो गई। घर पर इस वक्त 2 मुलाजम थे, जमील अहमद और मोहम्मद इफ्तिखार। इनमें से एक खानसामा था और दूसरा गनमैन था। फर्श पर गिरी और घिसट कर गेट की तरफ बढ़ने लगी। वो चौकीदार की मिन्नतें कर रही थी कि तुम गेट खोल दो, ज़ाहिर मुझे मार देगा, लेकिन वो पत्थर बनकर खड़ा रहा। ज़ाहिर जाफ़र तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे आया और नूर को बालों से घसीटते हुए दोबारा ऊपर ले गया। वो इसका सर सीढ़ियों से भी मारता रहा। यह दिन 4:30 बजे का वाक़या था। मुलाज़मीन ने फ़ोन करके ज़ाहिर के वालिद ज़ाकिर जाफ़र को बता दिया। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये जो ज़ाकिर जाफ़र है ये कितना बेहिस्स आदमी है, कितना शातिर और चालाक है, और इंसानी जान की इसकी नज़र में वक़्त क्या है। पहले मैं सोचता था कि इसके वालिदैन को शायद पुलिस ने नाजायज़ तौर पर मुलव्वस किया है। ये वक्ती तौर पर जो पुलिस पर प्रेशर है अवामी हलकों की तरफ से, उसका असर है। लेकिन जब इस वक़ुआ की तफसीलात में गया तो इस शख्स का किरदार तो मुझे कातिल से भी ज़्यादा घिनौना नज़र आता है, जो मैं आपको तफसील से आज बताऊंगा। तो सूरत हाल कुछ यूँ थी कि जब इसको बता दिया गया लेकिन इसने इग्नोर कर दिया। ज़ाहिर ने इसके बाद नूर को बलाई मंजिल से टार्चर करना शुरू कर दिया। इसने इसके जिस्म में 4 जगह चाकू मारा, एक बड़ा जख्म छाती पर भी था। वो इसकी मिन्नतें करती रही लेकिन वो इसके जिस्म को चाकू से काटता रहा। नूर ने अपने फ़ोन से वीडियो कॉल्स की कोशिश भी की और शोर भी मचाया, लेकिन हवानों की इस बस्ती में उसकी मदद को आने वाला कोई नहीं था। ज़ाहिर ने इस दौरान अपने वालिद को फ़ोन करके बता दिया, नूर मेरे साथ शादी नहीं कर रही, मैं इसे कत्ल कर रहा हूँ। वालिद ने इस बात को भी सीरियस नहीं लिया, यानी कि ज़ाहिर जाफ़र ने इतनी संगीन बात पर भी कोई नोटिस नहीं लिया। मुलाज़मीन ने इस दौरान एक बार फिर वालिद को बताया कि कमरे के अंदर से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं और लोग घर की तरफ देख रहे हैं।
والد نے چوکیدار سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں نے ابھی تھراپی سینٹر والوں کو بھیجا ہے۔ ہم اسٹوری کو یہاں روک کر تھراپی سینٹر کی طرف آتے ہیں۔ اسلام آباد کے F7 سیکٹر میں 2 بھائیوں دلیپ کمار اور وامک ریاض نے تھراپی سینٹر کے نام سے اعلیٰ طبقے کے بچوں کے لیے نفسیاتی ریہیبلیٹیشن سینٹر بنا رکھا ہے۔ یہ سینٹر پارٹیوں کے دوران عمرہ کے بچوں کو سنبھالتے ہیں۔ ذاکر جعفر نے وامک ریاض کو فون کیا اور بڑے عام سے لہجے میں، وامک میرے گھر میں کسی کو بھیجا، وہاں کسی لڑکی کے ساتھ تشدد کر رہا ہے۔ کہتے ہیں والد کا لہجہ اتنا معمولی تھا کہ ڈاکٹر بھی حیران رہ گیا۔ بہرحال تھراپی سینٹر نے اپنی ٹیم بھجوا دی۔ اس دوران ظاہر اور نور کے دوست بھی ان کے گھر پہنچ گئے۔ وہ گیٹ پر کھڑے تھے، ٹیلی فون پر ظاہر کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ تھراپی سینٹر کی ٹیم نے ظاہر کو دروازہ کھولنے کا کہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ ٹیم لیڈر امجد سیڑھی لگا کر اوپر گیا۔ اس نے کھڑکی توڑی اور اندر کی صورتحال دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ پورے کمرے میں صرف خون ہی خون بکھرا ہوا تھا، جبکہ نور کا سر جسم سے الگ دور پڑا تھا۔ امجد نے ٹیم کو آواز دی، فوراً اوپر آ جاؤ، لیکن ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ہی ظاہر نے امجد پر حملہ کر دیا۔ گولی چلائی، لیکن گولی پستول میں پھنس گئی۔ اس نے اس کے بعد امجد پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ چاقو امجد کے جگر میں لگ گیا، لیکن وہ بہرحال اس سے لڑتا رہا اور اس نے ظاہر کو گرا لیا۔ یہ اس کی کمال ہمت ہے کہ جگر میں چاقو لگنے کے باوجود اس نے اس درندہ صفت انسان کو گرا لیا۔ اسی دوران ٹیم آ گئی اور اس نے ظاہر کو باندھ دیا۔ ہمسائے یہ افراتفری دیکھ رہے تھے۔ ایک ہمسائے نے پولیس کو کال کر دی۔ پولیس آئی، لیکن اس امیر لوگوں کے اس جھنڈ نے پولیس کو اندر داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کی۔ پولیس نے یعنی کہ ذاکر جعفر کو گرفتار کر لیا۔ شوکت مقدم کو بھی اس سانحے کی اطلاع دے دی گئی۔ ظاہر کا والد کراچی سے واپس آ گیا، آ کر پولیس پر ہی چڑھائی کر دی۔ اس کا بار بار کہنا تھا، آپ میرے بیٹے کو قاتل کہنے والے ہوتے ہی کون ہیں؟ یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ پولیس نے اسے سمجھایا، لیکن دولت میں اگر تکبر نہ ہو تو پھر دولت نہیں ہوتی۔ ذاکر جعفر نے وکلا کی بھی ایک لمبی لائن لگا دی اور ہر طرف سے دباؤ بھی ڈالنا شروع کر دیا۔ لیکن میں یہاں پولیس کی تعریف کروں گا، پولیس کو سیلوٹ کروں گا، پولیس کو سلام پیش کروں گا۔ بالخصوص ڈپٹی انسپیکٹر جنرل افضال احمد کوثر کا کردار انتہائی قابل تعریف رہا۔ یہ شخص دباؤ میں نہیں آیا۔ اس نے تفتیش کرائی، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر ظاہر جعفر کے والدین معاملے کو سیریس لے لیتے یا اپنے بیٹے کو سپورٹ نہ کرتے تو نور مقدم بچ سکتی تھی، تو اس نے ذاکر جعفر اور ان کی بیگم عصمت آدم جی کو بھی گرفتار کر لیا اور ان دونوں ملازمین کو بھی پکڑ لیا، جو اگر اس وقت ذرا سی بھی کوشش کرتے تو پولیس کو اطلاع کر دیتے یا کسی ہمسائے کو بلا لیتے تو بھی نور بچ سکتی تھی۔ ذاکر جعفر اور ان کی بیگم عصمت آدم جی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ساری کوششیں کی۔ ریمانڈ کے وقت بھی وکلا کی ایک لمبی لائن لگا دیتے تھے، لیکن بہرحال پولیس کی استقامت کی وجہ سے یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ اب قاتل ظاہر جعفر اور اس کے والدین اور ملازمین سب حوالات میں ہیں۔ جعفر فیملی اب قاتل ظاہر جعفر کو بچانے کے لیے نفسیاتی مریض اور نشئی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ لوگ جان بوجھ کر سوشل میڈیا پر ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں کہ یہ امریکہ میں بھی جیل میں رہا، اسے لندن سے بھی وائلنس کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ، اور ہم جیسے بیوقوف ان خبروں کو پر لگا کر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔
ناظرین، اس کی انویسٹیگیٹنگ رپورٹنگ کے دوران بہت سی ایسی باتیں میرے سامنے آئی ہیں جو پہلے آپ نے نہیں سنی ہوں گی۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی، جو کہ ظاہر کی والدہ ہیں، کو جب نور کے قتل کا علم ہو گیا تو انہوں نے تھراپی سینٹر کے ساتھ مل کر ظاہر جعفر کو نفسیاتی مجرم بنانے کی کوشش کی۔ پولیس کو بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ پولیس گیٹ پھلانگ کر اندر گئی تھی۔ پولیس نے جب ظاہر کو گرفتار کیا تو اس وقت وہ مکمل ہوش و حواس میں تھا، اور یہ آج بھی مکمل سینسز میں ہے، مکمل ہوش و حواس میں ہے۔ آپ اس کی چالاکی دیکھیے، یہ پولیس کے ہر سوال پر ایک ہی جواب دیتا ہے، میں امریکی شہری ہوں، مجھ پر پاکستانی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا، اور آپ مجھ سے میرے وکیل کے ذریعے سوال کریں۔ یہ بھی ملزم کہہ رہا ہے، یہ پولیس کو بیان نہیں دے رہا۔ والدین نے بھی اس کے دماغی توازن کی خرابی کی رپورٹس بنوانی شروع کر دی ہیں۔ نور مقدم کے کیس میں افغان سفیر کی بیٹی کا واقعہ اور عثمان مرزا جیسے کیس سڑے ہوئے جوہر کا صرف ایک چہرہ ہیں، ایک فیس ہیں، ایک سائیڈ ہیں۔ اسلام آباد میں ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہو چکے ہیں اور روز ہو بھی رہے ہیں۔ شہر پارٹیوں، نشیوں اور عمرہ کے بچوں کی واہیات حرکات و سکنات کا سرکس بن چکا ہے۔ آپ رات کے وقت سڑک پر نہیں نکل سکتے کیونکہ نشے میں دھت لوگ آپ کو کچل کر دوڑ جائیں گے۔ ان کے والدین بڑے آرام سے کہہ دیں گے میرا بچہ تو دماغی مریض ہے، یہ کہیں گے، اور بچہ اگلی فلائٹ پکڑ کر باہر چلا جائے گا۔ یہ ہے اسلام آباد شہر کے نام پر جنگل۔ اور اب میں آپ کو یہ تفصیل بتاؤں کہ یہ جو حضرت ہیں، یہ جو اتنا وحشی درندہ ہے، اتنا ظالم قاتل ہے، یہ بچوں کو اسکول میں لیکچر بھی دیتا رہا ہے، اور اب جس کو نشئی اور تھراپی سینٹر کا مریض بنایا جا رہا ہے، یہ تھراپی سینٹر میں بطور ایکسپرٹ، بطور ڈاکٹر مریضوں کو دیکھتا رہا ہے۔ یہ کل تک خود ڈاکٹر تھا، اب اس نے مریض بننے میں دیر نہیں لگانی۔ اور ناظرین، کچھ اور بھی تفصیلات ہیں لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، اس لیے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں چند نئی معلومات کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔